संबलपुर में पानीय जल संकट को नहीं जन असंतोष दीर्घ दिन धरी नियमित पानी जोगाण नहेबार आज सहर रिंग रोड हाटपड़ा अंचल में लोके रास्ता अवरोध कर प्रतिवाद करिसेंति। फल रास्तार उभय पार्श्व गाड़ी मोटर लंबा समय धरी लंबा धाड़ी लगी रही। घटनास्थल में प्रशासनिक अधिकारी पहुंची लोकों को बुझासुझा करुवा बेले परिस्थिति किंतु उत्तेजनापूर्ण रही। भीषण ग्रीष्म प्रवाह भितर पानीय जल समस्या एवं संबलपुर सहरवासी चिंतार कारण पलटि। हाटपड़ा अंचल में अनियमित जल जोगाण और पानी अभाव को नहीं लोके रिंग रोड उपरे रास्ता अवरोध करथिले। प्रतिवाद जोगु यातायात संपूर्ण ठप हो जाइथिला एवं उभय पार्श्व शह शह गाड़ी अटकी रही। संबलपुर में पानी समस्या को नहीं लोकों असंतोष एवं राजरास्ता को आसी। रिंग रोड हाटपड़ा रे चलिथिबा एही रास्ता रोक जोगु यातायात व्यवस्था बाधाप्राप्त होइछि। संजय जेना संबलपुर ब्यूरो चीफ अधिक सूचना आम सह लाइव रही। संजय प्रथमे तो कहतु सेठी स्थिति कौन कारण उत्तेजनामूलक स्थिति थिला कौन एबे भी रास्ता अवरोध जारी रही कि एवं पानी समस्या एभली प्रचंड गरम गुळुगुळी भितर केमती दूर करि पारनी प्रशासन। देखो अपडेट स्थिति हूँ रास्ता अवरोध हटाइवाई प्रशासन पक्ष प्रतिश्रुति दिगला। वाटकोर जीएम निजे पहुंची कहले एबे जल जोगाण कर लिखित प्रतिश्रुति देले किंतु प्रतिश्रुति देकी अकल पड़े जीएम कारण लोक मैंने कहले आसतु घर को आसतु ग्राउंड जीरो देखु पानी आसूची कि नहीं ता चेक करने गले जीएम एवं स्थिति हूँ लोके चलई चलई कॉलोनी को नेले सबू जगह देखले क्या घरे भी पानी आसुना एपटे रास्तार हटिगला सत किंतु पानी जोगाण स्वाभाविक है ना। आप देखु एवं वाटकोर जनरल मैनेजर रही महिला मान सहित एवं महिला मैंने घेरिकी अच्छा एनश्योर कला जपर्यंत न करपर्यंत पुणी आउ थे रास्तार आम अवरोध बसू बोली कहते प्रतिक्रिया ना प्रकृत में समस्या कौटी कहीं बारंबार एम समस्या होची खरा दिने जल संकट समस्या को बहुगुणित करदे ये बोझ उपर नलिता बढ़ा भाया समस्या होची जदियो या पूर्व दृश्य आम देखुलु घर घर बुली बुली चलई चलई नहीं जीएम जो अच्छा वाटकोर जनरल मैनेजर लोके देखी ग्राउंड जीरो रे पानी आसुनी ताले मिछ प्रतिश्रुति देले कहीं तेणु ये अकल पड़ जाती वाटकोर जीएम एवं शेष में एक स्वीकार कर जो अधस्थान कर्मचारी मानकर भूल एभली समस्या है से व्यक्तिगत भाव ऑन कैमेरा क्षमा प्रार्थना किंतु महिला मैंने छाड़बार ना से कहते आमको आप निश्चित करंतु जे जल जोगाण निश्चित हम कहीं पुणी प्रतिश्रुत देले पुणी कहीं घर को रखिंट सर आज जनता हो ये काम टा कंप्लीट है हमर घर के पानी जीवा तार परे जाकरी आमे सुनमु सर याद कॉल करिछन कहउछन इनु याद सब जा टेक्निकल प्रॉब्लम होछि चेक करा जीवा तार परे जाकरी हमर घर को पानी जीवा तर होटल पुणी काहे घेरु को रखछ पानी लागी पानी आइबार नहीं गाधवारी नदी रे पानी नहीं खाइबा ले पानी नहीं पानी आसु नहीं पानी पर प्रतिशत देले लिखित मिलला बोली देइछु जे किछि या तो आसी नहीं 5 मिनट पर नल बने गेला नहीं नहीं आसी सर नहीं 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 आज सांगर जाउथले ना सांगर नहीं के आज्ञा को 5 मिनट असला हो बंदला हां बंद गेला 5 बजबा की 5 मिनट थिला आसला 5 मिनट न आमे बाहर देखि को जाउ पानी आसला गला बेल के मोटर ऑन कलाल के पानी खत्म पानी खरा दिने आगु समस्या होतला किछि दिन हला समस्या ई वर्ष रे बहुत सर 3 मास 4 मास आपण घर को नैथिले आसला पानी नहीं सर बिल्कुल पानी नहीं 5 मिनट जन कहू आम घर मान से 5 मिनट भी नहीं आसे तो लिखित प्रतिश्रुति देले ना लिखित परिस्थिति दे कथा बुझबा ने पिंकी जन कहू पिंकी गलत नहीं कहबा पानी जन 20 मिनट के आधा घंटा दउ छे मोटर जे जे चले दउ छन घर में पानी पड़े जाउ छे पब्लिक वाले खाली पानी खावे कदर मान दबा पिंकी गलत कथा कहले पिंकी गलत नहीं कही पिंकी राइट कथा कही छे मोटर वाले भी पानी नहीं पाएबा बाहर मोटर वाले भी पानी नहीं पाएबा जे जोगी नहीं आमे तो पीएचडी वाले तो नहीं पाएबा अबर तो तोले 800 मोटर केने आउ छे पाए रात को 12-1 हो के ऊपर हो कहां सुनी पानी 1 बजे तक बैठे रहते हम लोग रोड में ना ना पानी आसुनी बहुत दिन लाने पानी तो आसबा नहीं आज भी कहले जेंटा आज भी पानी रात आमे से लोग ना आमे पब्लिक पानी खाउ छु आमे रातिर 12 पीएचडी रे भी तो आसबा नहीं बोले तो घर के काना जी वाटकोर जीएम अछंती जनरल मैनेजर ब्रह्मेश्वर दास प्रतिक्रिया नहीं जा बहुत आज गोटे अभावन दृश्य देखा मिलला लोक मैंने आप रास्तार कले आपणकर एसडीओ आसिले लोक संतुष्ट हेलेनी आप निजे आसिले प्रतिश्रुति देले जे आम जल जोगाण को टिके आम स्वाभाविक करी बोली
କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଲେ ଘରକୁ ଆପଣ ଗଲେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ପାଣି ଆସିଗଲା କିନ୍ତୁ ଘରୁ ଘର ଗଲା ପରେ ପାଣି ଦେଖିଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପାଣି ପ୍ରକୃତରେ ଆସୁନାହିଁ ପୁଣି ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜନା ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ହେଇଛି ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କଣ ସମସ୍ୟାଟା ଆମେ ଯାହା ଆଣ୍ଟିସିପେଟ କରୁଛୁ ଆମର ଏ ପାଇପଟା ବ୍ଲକେଜ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଷ୍ଟାଫ କୁ ଡକା ହେଇଛି ପାଇପ ଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କରିବୁ ବିକଜ ମେନ୍ ରୋଡରେ ଭଲ ପ୍ରେସର ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବିନା ମୋଟରରେ ଭଲ ପ୍ରେସର ହଉଛି ସେଠି ବଟ୍ ଏ ମେନ୍ ଏଇ ଯେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଲାଇନ ରେ କିଛି ବ୍ଲକେଜ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଡାକିଛୁ ଷ୍ଟାଫ ଏଇଟା ଏବେ ଚେକ୍ କରିଦେବୁ ଏ ବ୍ଲକେଜ ଥ୍ରୁ ହେଲେ ସେଇଟା ବି ଯିବ ତାଙ୍କର ବି ପାଣି ଯିବ ଏଇଟା ଆମେ ଏବେ ଚେକ୍ କରିଦେବୁ ଆଜି ଭିତରେ ଏଇଟା କାମ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଏଇଟା ଖରା ଦିନେ ଏକ ତ ଜଳ ସଙ୍କଟ ତାପରେ ଯେ ପାନୀୟ ଜଳ କାରଣ ମହାନଦୀ ଜଳ ଏବେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହେଇକି ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ଲୋକ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ହଉଛି ସେ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ପାଣି ଯୋଗାଣ ନ କରିବେ ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ ଏବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟ୍ୟାଙ୍କର ବି ଆମେ ଡାକିଛୁ ବଟ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ତ ସେମାନେ ରଖିବୁନି କହୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଆମେ ଏଇଟା ପାଇପ୍ ସପ୍ଲାଇଟା ହିଁ ଏନ୍ସ୍ୟୋର କରିବୁ ଆସିଲେଣି ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ବି ଆସିଲେଣି ଏବେ ଏଇ କାମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ୱରିତ କାମ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଯୁଦ୍ଧକାଳ ଭିତରେ ଏସଡିଓ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଠି କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଫଲ୍ଟ ଅଛି ୟେସ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ପାଇପଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ବ୍ଲକେଜ ଅଛି এই পাইপটাକୁ ଆମେ ଥ୍ରୋ କରିଦେଲେ ଏଇଟାର ସମସ୍ୟା ବିକଜ ମେନ୍ ଲାଇନରେ ତ ଭଲ ପ୍ରେସର ଅଛି ଯାହା ଆମେ ଚେକ୍ କଲୁ ଭଲ ପ୍ରେସର ଅଛି ମେନ୍ ଲାଇନରେ ଏ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଲାଇନରେ କିଛି ବ୍ଲକେଜ ଅଛି ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଏଜ ଓଲ୍ଡ ପାଇପଟା ଏଇଟା ଆମର 25-30 ବର୍ଷ ତଳର ପାଇପଟା ତ ମେ ବି ବ୍ଲକେଜ ଅଛି ହାଟପଡା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସାକ୍ଷୀପଡା କଥା ଦେଖିବେ ସାକ୍ଷୀପଡାରେ ଆସୁନି ପାଣି ପ୍ରେସର ଆସୁନି 15 ମିନିଟ୍ ସେଇଟା ଚେକ୍ କରିଦେବା ସେଇଟା ବି ଚେକ୍ କରିଦେବା କଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ବି ଚେକ୍ କରିଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ୱରିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ପାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ଦେଖିଲେ କାମ କରୁନି ପାଣି ଆସୁନାହିଁ ତାପରେ ଜିଏମ୍ କୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପାଇପ୍ ଖୋଳାଖୋଳି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏଠି କିଛି ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ବୋଲି ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଖୋଳାଖୋଳି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପାଇପ୍ କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ପ୍ରକୃତରେ ପାଇପ୍ ଏଠି କିଛି ଜାମ୍ ଅଛି କଣ ତାପରେ ହୁଏତ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେଇପାରୁନି ଇଏ କେବଳ ଇଏ ଯୋଉ ଅଛି ଏଇ ହାଟପଡାର କଥା ନୁହେଁ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 15 ଦିନ ମାସେ ହେଲା ସେହି ସ୍ଥିତି ଲୋକମାନେ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି ଏ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ୱାଟକୋର ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ମହିଳାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘେରିକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ତ୍ୱରିତ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଏମିତି ଅଛି ନିହାତି ସଞ୍ଜୟ ଏବେ ବି ସେହି ସ୍ଥିତି କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ये असंतोष ये क्षोभ सामना को आसवा स्वाभाविक ये गरम गुड़गुड़ी भितर बहुत बहुत धन्यवाद आपन समस्त सूचना पाई।